जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज में फिर से आया लापरवाही का मामला। पुत्र को जन्म देने के बाद प्रसूता सीसीयू में लड़ रही है मौत और जिंदगी से जंग। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक बार फिर से लापरवाही का मामला सामने आया है। बेटी को जन्म देने के बाद मां वेंटिलेशन पर है। उसको सीसीयू में भर्ती कराया गया है। प्रसूता के परिवार के सदस्यों का आरोप है कि चिकित्सा में लापरवाही के कारण उसकी यह हालत हुई है। मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के विरुद्ध थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है और इसके बाद जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के एमएसवीपी ने उच्च स्तरीय जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले महीने की 29 तारीख को कोतवाली थाना अंतर्गत नंदन कछुआ गाँव निवासी उत्तम मतब्बर ने अपनी पत्नी संतना मतब्बर को जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज के प्रसूता वार्ड में भर्ती कराया और उसी रात संतना ने एक बेटे को जन्म दिया। 2 दिन बाद ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर और नर्स ने कथित तौर पर संतना मतब्बर को पेट दर्द और अन्य लक्षण होने के बाद 2 इंजेक्शन दिए, लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद पेशाब आना पूरी तरह से बंद हो गया। इसके बाद डॉक्टरों ने 2 जनवरी की रात को मरीज को सीसीयू में स्थानांतरित कर दिया। बाद में जब मरीज की हालत ज्यादा गंभीर हो गई तो उसे उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया है। तब से कुछ दिन पहले बेटे को जन्म देने वाली मां कृत्रिम उपकरणों के सहारे मृतिका जंग लड़ रही है। परिवार ने इस घटना की जांच की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि हमारे मरीज को सलाइन में इंजेक्शन दिया गया था। वर्तमान में सलाइन के बारे में मीडिया में आ रही खबरों से परिवार चिंतित है। घटना की खबर मिलने और शिकायत दर्ज होने पर उच्च स्तरीय 5 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है तथा जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज के एमएसवीपी कल्याण खान ने फोन कर यह जानकारी दी है। আমার নাম হলো গোপাল দে সরকার, বাড়ি ময়নাগুড়ি। যে পেশেন্ট এখানে এখন মুমূর্ষু অবস্থায় মরিবিয়ান কন্ডিশনে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে, এ মাতৃমাতে ভর্তি থাকাকালীন পেশেন্ট যথেষ্টই ভালো ছিল। তারপরে এখন স্যালাইন কাণ্ডের সঙ্গে এর জড়িত কিনা জানি না, তাকে স্যালাইন ট্যালাইন দেওয়ার পরে আস্তে আস্তে তার পেটে ব্যথা শুরু হলো, বুকে ব্যথা শুরু হলো, ব্লাড লেভেল নেমে যাচ্ছে। ব্লাড দেওয়া হয়েছিল কতবার, কিন্তু ব্লাডটা থাকছে না, পেচ্ছাপ বন্ধ হয়ে গেছে এবং বুকে জল জমে গেছে। এই রকম মরিবিয়ান কন্ডিশনে এখন মনে হচ্ছে যে কোনো চিকিৎসাতেই সাড়া দিচ্ছে না। এক কথা যেটা বলতে সন্দেহ হচ্ছে, কোনো চিকিৎসাতেই সাড়া দিচ্ছে না। এর অন্তর্নিহিত ব্যাপারটা কি আমরা জানি। মেদিনীপুর কাণ্ডে 12 জন সম্ভবত সাসপেন্ড এবং মেদিনীপুর কাণ্ডে যেসব প্রসূতিকে সেলাইন ইউজ করা হয়েছিল তারা আজকে পরলোক গমন করেছে, মৃত্যুবরণ করেছে। তাদের কোলে শিশু পুত্র রেখে কন্যা রেখে তারা কোনোদিনও মাতৃত্বের স্বাদই পেলেন না বা পেল না। এই যে অবস্থা রাজ্যে চলছে, অরাজকতা পরিস্থিতি, ভয়াবহ পরিস্থিতি, এই স্যালাইন কাণ্ড, ওষুধের জাল এবং স্যালাইন কাণ্ড চলছে। এতে প্রসূতিরা নিরাপদ কোথায়? তাই আমরা সমস্ত কিছুকে তদন্তের স্বার্থে তুলে ধরা হোক এবং জনসমক্ষে এটা আনা হোক যে তাকে স্যালাইন কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত কিনা। এটা আমরা দারুণভাবে আমরা বিশ্বাস করি যে এটা সম্ভবত এই স্যালাইন কাণ্ড, এবং আরও খুঁজলে হয়তো 2-4টা এরকম কেসও পাওয়া যাবে। আজকে আমরা ভুক্তভোগী বলে আমরা আজকে সামনে এসেছি। আমরা সুপারের কাছে গিয়েছিলাম, সুপারকে লেখা দেওয়া হয়েছে, ওখানে প্রেয়ার দেওয়া হয়েছে, তার কপি এখানে নিয়ে এসে আমরা কোতোয়ালিতে আমরা আইসিকে বিষয়টা জানাচ্ছি এবং প্রশাসনিক লেভেলে এর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাইছি। এক কথায় যেটা বলতে গেলে